in these truths that we're talking about will change your life as it has mine. So I've already laid a foundation on some of this. I've used 1 Thessalonians 5:23 to show that we have a spirit, soul, and body. Functionally, most people only acknowledge the physical body and the soulish realm because they're tangible. And you are in touch with them. You automatically know if your body's hot or cold, hurting or feeling good. You know your soulish realm, whether you're happy or sad. You are constantly monitoring these, and everybody knows the existence of your body and your soul. But the spirit is a third part of you that 1 Thessalonians 5:23 says you have a spirit, soul, and body. And in the spirit realm, Jesus said in John 3:6 that spirit is spirit, flesh is flesh. You can't feel or discern. There is no connection between the physical body, the soulish realm, and your spiritual realm. Spirit is spirit, flesh is flesh. And so because of that, most people are what the Bible calls carnal. And of course that word has a connotation that is very offensive to some people, and they think that means sinful or ungodly. And it is true that a tremendous amount of carnality is sinful and ungodly, but the word carnal just literally means of the five senses. When the Bible is talking about being carnal, it's talking about being physical, flesh-oriented, controlled, being focused on that. And so if you are carnal, occupied with only your five senses and what they can tell you, then most people functionally don't even acknowledge the existence of the Spirit. And certainly they aren't familiar enough with the spiritual realm and who we are in the Spirit to have that truth change their life. One of the things I'm trying to do through this teaching is to let you know that there is a spirit inside of man. And the spirit and soul are different. You can't feel the Spirit. People will use that terminology and say, do you feel the Spirit? And I'm not going to teach on that right now, but technically you cannot feel the Spirit. When you do, quote unquote, feel the Spirit, the way people talk about, what that is, faith is tangible. Faith, the anointing of God, can be felt. You can actually put it into a cloth. Acts 19:11. Paul put the anointing of God into a cloth and an apron and passed them from his body, and diseases departed out of people, and people that were demon-possessed were delivered. Faith is tangible. Faith can produce physical things. So when you are in faith and perceive by faith, not by your five senses, but by faith, that the Spirit of God is here, that the anointing of God is here, well, then you can feel the effects of that faith. But technically speaking, you can't feel the Spirit. The Spirit is always with you. Those of you that are born again, the Spirit of God will never leave you nor forsake you. Sometimes you perceive it by faith, and you may feel something and feel joy or feel a goosebump or feel something, but it's really not the Spirit that you're feeling. It's your faith that is producing these emotions and feelings. And the reason I think that this is so important is because if you think that your physical senses can perceive the spiritual realm and spiritual truth and spiritual reality, then I guarantee you, you aren't going to be in agreement with what the Word of God says, because you can't perceive at all times that God is with you. There's sometimes that because tragedy has come up, somebody has done something to hurt you, you've got some impending problem, the doctor has just told you you're going to die, your car is being repossessed or whatever, you will be focused on the physical realm and you won't feel any presence of God at all. And if you think that you can feel into the spirit realm, and if God was with you, you'd know it. If God really loved you, you'd know it. If that's the mindset that you have, then you are going to be talked out of things that are spiritual realities. It transformed my life to recognize that there is a spiritual world and there's a spirit on the inside of me that cannot be discerned by any physical standard. You have to just go to the Word of God and take the Word of God and believe what it says. Boy, this began to transform my life. And let me turn over to another passage of Scripture and share this with you. This is one of the Scriptures that God used that just revolutionized my life. In 2 Corinthians chapter 5, as a matter of fact, I was going to quote to you from verse 17, but let me read the verse in front of this.
I'll need to turn over there so that I'll get it correctly. But 2 Corinthians chapter 5 and in verse 16 says, "Wherefore henceforth know we no man after the flesh. Yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we Him no more." You know, this is kind of awkward. It's wordy in the King James that I'm reading. But what this is basically talking about is the previous verses are talking about Jesus died for everyone because we were all dead in our sins and He is resurrected. We are now alive in Christ, which is all talking about in the spiritual realm. And because of this, Paul is saying we don't know people anymore after the flesh. In other words, he doesn't deal with people. He doesn't judge people based on their external, the way they look, all these kind of things. Boy, there is so much in this. I haven't got time to go into all of it, but let me just point out a couple of things. I'd encourage you to study this on your own. But if we would adopt this mindset, if we only knew people based on who they are in Christ, based on their personal relationship with God, instead of all of these externals, you know what it would do? It would totally eliminate prejudice. Prejudice based on the color of your skin, or based on whether, the height, or whether you're fat, or whether you are pretty, or whether you're ugly, or based on any of these kind of things. If we knew people based on who they were in the spirit realm, instead of their carnal, physical, external realm, I had to do away with all prejudice. I tell you, he says not only do we not know people after the flesh, but he says we don't know Christ after the flesh. He says at one time we knew Christ after the flesh, but now, henceforth, know we Him no more. Just think about this. I'm not going to take time to turn over and read all of this, but if you were to turn to John chapter 13, I believe it's verse 23, you will see that at the Last Supper that Jesus held with His disciples, that John, the apostle, it says was leaning on his bosom. Of course, people in those days when they ate, they didn't have a table and chairs set around it. They had a very low table, and they would sit on pillows and stuff, and they would kind of recline and lay down as they ate. And it's picturing that there was a familiarity, a love among Jesus and His disciples, that the Apostle John, who he said himself he was the beloved apostle, the one whom Jesus loved. Man, he loved Jesus, and they had a relationship so that at this Last Supper he was actually leaning over on Jesus. This shows a familiarity and a love with Jesus. But did you know that this same apostle in Revelation chapter 1 saw the resurrected Jesus, and His hair was white. His eyes were like a flame of fire. His feet were like polished brass with flame running through it. He saw Jesus resurrected in His glory, and this time he fell on his face as if he was dead. He was overwhelmed with the majesty and the glory of Jesus. Did you know Jesus was the same in both places? When Jesus was with His disciples in the spirit realm, He was God Almighty. And the power and the glory and the majesty that was revealed in Revelation was inside of Jesus, but it was clothed in that physical body. And what Paul is referring to here is that at one time the disciples knew Jesus based on His external. If you would have asked them, what is Jesus like? They would have described how tall He was, what the color of His hair was, maybe some of His facial features. They might have been able to tell you about some of the miracles, but they really knew Him basically based on their five senses. But after Jesus died and then rose from the dead, He was different. Not that He changed on the inside, but He was now no longer the glory of God that it was inside of Him was no longer shielded, or there wasn't a veil over it the way there was before. His glorified body radiated the glory of God in a way that His physical body never could. I'm saying all of these things to say that when he says we don't know Jesus after the flesh anymore, we knew Him that way one time, but we don't know Him that way anymore. It all comes back to at one time they just looked on the external. But now they see because of what He went through, because He overcame death, because He resurrected. They saw Him literally just ascend up into heaven and be caught up into the clouds. And they saw these angels say that the same one that you've seen ascend will also come again in the clouds. And now they had a new revelation. They knew Jesus far beyond what His physical features were, the physical limitations of that body.
They now knew him in the spirit realm. That's what he's talking about. And then the next verse says, if any man be in Christ, he's a new creature. And this is talking about in the spirit realm. Let me make one more application before I go on into the 17th verse. And that is that not only should we not know people just based on their physical thing and judge people and relate to them based on their physical color or, their beauty or their skills and talents and stuff like that. And not only should we go beyond just the physical body of Jesus, which of course isn't a real problem with us since none of us have known him after the flesh. The only way we've come to know Jesus is through the spirit realm. But not only do we not know people after the flesh, and we don't know Jesus after the flesh, but the number one way that we need to interpret this is that you don't need to know yourself after the flesh. There are many of you that if I was, talking to you on the phone and I say, well, what do you look like? Who are you? You would describe the color of your hair. You would tell me how tall you are, whether you're a male or female. You would describe this. Most of the things that we would use to describe ourselves are dealing with this physical, external realm. Some of you would go beyond that and talk about things that you've experienced, maybe your attitude, this is what you believe, and things like this. But you know what? There's not very many people that if I was to say, what are you like in the Spirit? What's happened? What do you have? Do you have the power of God living on the inside of you? There's most people watching this program, even most Christians, that really do not have a clear picture of who you are. If I was to ask who you are in the physical realm, you could give me enough information that you could sit down and draw a picture of you and be recognizable. If I was to ask about what you're like in your emotion realm, you know what? You would either describe to me a person who has it all together, a person who's confident and bold, or maybe you'd describe a person who's been wounded and hurt, and you could draw some kind of a picture that would symbolize and show what you feel like on the inside. But most of you could not tell me what you're like in the Spirit. And this is a major problem since the Spirit part of you is the real you. How in the world are you ever going to release it if you don't even know what's happened to you on the inside? And this has led to a bunch of problems. One of them is that most people think that God has all of this power out there, that He has healing, anointing, victory, faith, power, etc., etc., but they see it as being out there in the heavens somewhere, and they are praying and asking God to put forth His hand and touch them and give them something. As we go through this teaching, and I explain it to you, one of the things that you're going to learn is that everything that God has for you, I mean for all eternity, 1,000,000 years from today in eternity, everything that will be true of you in heaven in eternity is already true in your spirit. Your spirit right now is the same spirit that you will have throughout all eternity. It's as pure, as holy as Jesus is. It's as righteous as Jesus is. It has the knowledge that Jesus has. It has the same anointing, the same virtue, the same faith, the same joy, everything. Somebody says, well, it does not. If I had that, I'd know it. No. Again, I go back to Jesus' own words in John 3:6. It says, that which is spirit, that which is flesh is flesh. You cannot know it, feel it, discern it through any of our carnal senses. You have to go to God's Word and take what God's Word says as being spirit and life. You know, if you were in a building right now and if you heard something outside and you were wondering whether it was a wind or whether it's rain or whether something, if you didn't have any windows, or let's just say that you only had one window, you couldn't tell exactly what's going on outside because you're inside. The environment, the atmosphere is different. What you would have to do is go look out that window, and what you saw through that window would give you an indication of what was going on outside. Well, it's the same thing in the spirit realm. You don't know with just your physical limitations what is true in the spirit realm. What you do is go to the Word of God and like a window into the spirit realm. If you want to see what you are like in the spirit realm, then look into the Word. Look through this. Take what the Word of God has to say about you and believe that that's who you are. And so all of that being said, here is the verse in 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. Therefore, if any man be in Christ, this is talking about being born again, belonging to Christ, you've experienced this new birth, he is a new creature. Old things are passed away, behold,
all things are become new. Now that is one powerful, powerful scripture. And you know what? A lot of people stumble over that because they say, well, now wait a minute. The Bible here is saying that if you are in Christ, then old things have passed away, all things have become new. And you know what? They can't see that change in their life. And so many people get discouraged and wonder about, well, I prayed and I asked God to come in and forgive me of my sins and receive salvation, but I just still have a lot of the same problems. I just don't know if it worked. Well, see, that's a problem because they are thinking that the change is going to be external. They think that the change is going to happen in their body and in their soul, but you can tell by nothing but process of elimination that this verse, if it's true, which it is, has to be talking about the spirit part of you. Because if you were fat before you got saved, did you know you're still going to be fat after you get saved? Your body doesn't just instantly change. We've got the promise over in 1 Corinthians chapter 15. It says, this corruptible, talking about your body, must put on incorruption. Right now, we live in a corrupted body. It is not the glorified body that we're going to have. Jesus showed us that when He was resurrected from the dead, His glorified body could just zip from place to place. It could appear and disappear. They had the room locked one time with all of the doors and the windows locked, and yet Jesus just all of a sudden appeared in the room. That's the way that our glorified body will be. Our physical body isn't like that now. Our physical body is not the part that is in Christ. Now, it's been purchased, and we have a promise that we're going to have a glorified body, but it's not redeemed yet. It's purchased, but not redeemed. And so it's not your body that old things passed away and all things became new. It's also not your soul. You can prove that by your last test score. You can prove that by many of you forget where you put your keys, where you have your glasses, and your glasses are on top of your head, and you're looking everywhere for them. You know what? The Bible says in 1 Corinthians chapter 13 that we only know in part and we prophesy in part. But there's coming a time when we'll receive this glorified body and we'll know all things, even as also we are known. Now that's a future tense thing. That hasn't happened yet. None of us know everything with our little peanut brain the way that we are going to know in the future. So by observation, you can tell that your physical body, old things haven't passed away, all things haven't become new. Your soulish realm, your mental, emotional part, old things haven't passed away, all things haven't become new. If you were stupid before you got saved, you're still going to be stupid after you get saved until you begin to start renewing your mind and changing that situation. So, what's left? According to 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, we have a spirit, soul, and body. We know by observation that your body and your soul, your emotional, mental part, hasn't changed yet. So, 2 Corinthians 5:17, when it says, if you are in Christ, old things have passed away, behold, all things, not some things, not a majority of things, not a lot of things, all things have become new. In the Spirit is what this is talking about. It has to be. Process of elimination. It has to be talking about your spirit. When you get born again in the Spirit, you become a totally new person. One translation of this verse says they become a new species of being that never existed before. Boy, that's powerful. You know, right here, I just want to let this soak in for a minute before I go on and begin to say some other things about it. But most Christians do not really perceive this and grab hold of this. You know, one of the examples or way of illustrating this is that I have thousands and thousands of prisoners who watch me on television, listen to my materials. And every time I preach on spirit, soul, and body, our response from prisoners goes way up. And it will typically be something along this line, that these people were in prison. Of course, they realized that their life was in a mess. They were looking for a new chance, a new beginning. Some preacher comes along and tells them, if you're in Christ, you become a new creature. Old things pass away, all things become new. Would you like to be new? Would you like to have a do-over? Would you like another chance? And of course, many prisoners will, yes, that's what I need. And so they pray and ask the Lord to come into their life because they realize they need to change. They are wanting to change. So they make this prayer, they receive Jesus, then they wake up in the morning, they're in the same jail cell, they're wearing the same jail clothing, they are dealing with the same
prison guards. The prison system is treating them exactly the same for their sins that they've committed, and they can't, in the physical realm, observe this change, and many of them who were really sincere and believed get discouraged thinking, well, God didn't hear my prayer, nothing has changed. And when I share that it's in the Spirit that you become brand new, and then the way that you get all of this change that is taking place in your spirit to start impacting your physical realm is by the renewing of your mind. As I share this, it's like a light bulb comes on. All of a sudden they realize, no, it was true. God heard my prayer. And as I renew my mind and begin to start changing my actions, I will, in the future, see this physical transformation, but the transformation in my spirit is already complete. It's already done. And you know, you don't have to be behind prison bars to have that same misconception. There's lots of people who are on the outside who thought that they were just going to be transformed when Jesus came into their life, and they haven't seen. They still have problems. They still have strife in their marriage. They still have fears. They still have sickness, and they are wondering about, I thought everything was going to be different. The transformation takes place in your spirit, and then it's through the renewing of your mind that you begin to draw this power that's in your spirit out into the physical realm. Boy, these are powerful truths. These truths have changed my life. And I'm just laying a foundation. We are going to start building on this, and we're going to go through this series talking about spirit, soul, and body. And I tell you, this could change your life. It certainly has mine. I'd like to encourage you to please listen as our announcer gives you some information, and write and get these materials. We have this re-release of my book. We have tens of thousands of these that have gone out. And if you haven't got this, I'd encourage you to get it or get one and share with someone else. We've got our study guide. Please listen, and then call or write today, and join me again tomorrow as we continue the gospel truth. Andrew's four-part teaching titled Spirit, Soul, and Body is available in a CD album, or it's available in a DVD album as seen on TV. Ask for T1027 and be sure to specify CD or DVD when you make a gift of £13 or more. The first teaching in the audio CD album is also available for a donation of £3 or more. We encourage everyone to send a gift, but if you're simply unable to afford it, Andrew and his partners will provide this first CD free of charge. Request teaching TK91 when you write or call, and we'll be pleased to send it to you. Spirit, Soul, and Body, the book, is also available when you send a gift to the work of this ministry. Request T318 when you write, call, or go to our website. For the very first time, this teaching is available in a companion study guide for a gift of £17.50 or more. Included is a CD-ROM that allows you to duplicate any resources needed for each lesson. Request study guide T418 when you contact the ministry. The very best way to reach us is through our website. You can order ministry materials online 24 hours a day at awme.net. Or you can use your credit card to order by telephone. Our helpline number is 01922-473-300. Again, that's 01922-473-300. When calling from outside the UK, you must dial your international calling code, then 44-1922-473-300. Helpline hours extend from 7 a.m. to 4 p.m. Greenwich Mean Time. If the lines are jammed, remember you can go to our website and there's no fee for reaching us through the internet. If you prefer to write us, our address is AWME. That's Andrew Wommack Ministries of Europe, P.O. Box 4392, Walsall, WS1 9AR, England. We hope to hear from you today. I'd like to encourage you to go visit our website. We have that address on your screen, and I tell you, we have one of the most powerful websites of anything I've ever seen. I get comments about how user-friendly it is. I have hundreds of my teaching available for free downloads, and there's literally been people's lives saved by having all of this teaching material available to them free of charge. We have our living commentary there. I have about, I think it's 8 years or more of our television programs that you can view right there on the website. We have about 10 or 11 years worth of my radio programs there.
It's just a wealth of information, so please join us on our website. We'd like to point out Andrew's upcoming speaking schedule. Mark your calendars to come meet Andrew at one of these events and let the Word of God transform your life. He'll be in Kampala, Uganda, July 11th and 12th. He'll also be in the Northwest Province of South Africa on July 20th and July 21st through the 23rd. For more details on Andrew's next meeting in your area, call our helpline or visit our website at awme.net. I want to let you know that on July the 20th through the 23rd, I'm going to be ministering in South Africa. And I'm really excited to be coming back. This will be only my second trip there. On the 20th, I'm going to be ministering at Spirit Word Ministries. This is a Sunday afternoon service. And then on Monday through Wednesday, Arthur Minchez, and I know that that's not the way you pronounce his last name, but Arthur's a very good friend of mine, and he is South African. We're going to be holding a meeting on Monday through Wednesday with morning and evening services, and it's just going to be a great time in the Lord. So remember, this is July the 20th at Spirit Word Ministries, and then the 21st through the 23rd, we'll be using their facilities for our own conference there. It'll be called the Grace and Faith Conference. Be sure to tune in tomorrow for more gospel truth. Not just some things changed, but everything completely and totally changed in the spirit realm. And remember that your emotions, what you can see, taste, hear, smell, and feel, can only tell you what's going on in your physical body. El capítulo 12 de Apocalipsis cubre 2000 años de historia. 2000 años de historia se encuentran en estos
en este capítulo, en estos 17 versículos, y nos habla y nos retrata desde el inicio de Israel, a partir del nacimiento de Cristo, hasta la persecución final, que vamos a ver tal vez en la próxima entrevista, porque vamos a dividir este capítulo en dos partes. No podríamos cubrirlo rápido, pero es tan profundo como tú dices, que es importante tener tiempo para poder hacerlo de una forma dividida. Entonces vamos a cubrir los primeros 5 o 6 versículos en esta mañana. Es importante que sepamos, ¿verdad?, que comienza el capítulo con 2 señales. En primer lugar, la palabra señal, semellón, con S de Samuel, en el griego, implica algo que apunta hacia una dirección. Si yo voy manejando y veo una señal, una flecha que indica esto, implica que la dirección va de atrás hacia adelante, no en sentido contrario, me está apuntando la dirección. Cuando yo llego a una calle donde las flechas, una es para acá y otra es para acá, me están determinando la forma en la que yo debo de conducir la dirección de mi vehículo. Entonces, cuando la Biblia habla de señales, por ejemplo, los milagros de Cristo, en el capítulo 2 de Juan, las bodas de Canaán, fue la primera señal donde apuntaba la Biblia hacia dónde era Jesucristo, hacia dónde iba a dirigir Jesucristo, y quién era la persona de Jesucristo con sus milagros maravillosos que hizo. Entonces, la señal en el cielo que aparece aquí de una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y con sobre una corona de 2 estrellas, está apuntando a una señal. ¿De qué cosa? En primer lugar, esta señal de esta mujer está en el cielo, no está en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia que la señal estaba en el cielo, nos habla que comienza Dios a corrernos la cortina, que lo significa la palabra Apocalipsis, para poder mostrarnos que toda la guerra que se está llevando a cabo aquí abajo en el planeta Tierra tiene sus repercusiones en el cielo e igualmente del cielo hacia la tierra. Entonces vemos que la mujer está en el cielo. ¿Quién es la mujer? Pues claramente que es Israel. No es la Virgen María como se ha tratado durante muchas veces de una forma completamente equivocada. Lo vamos a demostrar por qué. Y vemos nosotros que tenemos que recurrir ahora al principio de la Biblia, al capítulo 37 del Génesis, para ver exactamente que esta visión de esta mujer, de este sol, de esta luna y las estrellas, es la misma que tuvo José cuando él le comentó este sueño a sus hermanos. Dice Génesis 37, versículo 9. La Biblia no es de interpretación privada y vamos a ver que la misma Biblia nos interpreta quién es esta mujer y qué simboliza lo que está a continuación. Dice Génesis 37, versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, hablando de José, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Vemos que es exactamente la visión que tuvo Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces vemos claramente que esta visión de Apocalipsis capítulo 12 nos revela que el padre, ¿verdad?, o el sol es Jacob, la luna es Israel y las estrellas, los 12 hijos que forman la parte de las 12 tribus de Israel. Entonces aquí está en primer lugar mostrándonos Dios a Israel en el cielo de una forma completamente alegórica, espiritualizada, pero al mismo tiempo tenemos enfrente de la mujer a Satanás. Notar que esta mujer de esta alegoría está embarazada, dice la Biblia en el versículo 2, y estaba encinta clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vemos nosotros claramente no solamente el inicio del antisemitismo, la razón por la cual Israel, que aquí está de una forma descrita muy claramente, es el objeto de hace más de 2000 años de la persecución, del desprecio, de las calumnias, de los ataques
del mundo en contra de esta nación y de también el grupo étnico de Israel. ¿Por qué? Veamos en Isaías capítulo 66, versículo 8, la respuesta. ¿Por qué está embarazada esta nación? ¿O por qué está embarazada, en este caso, la mujer representando a Israel? Nos responde Isaías 66, versículo 8, y dice así: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, Sión es Israel, dio a luz a sus hijos. Entonces, vemos cómo 700 años antes de que Juan tuviera esta visión, el profeta Isaías se había adelantado a Juan. Juan venía a completar el cuadro, la pintura que había comenzado a pintar los profetas del Antiguo Testamento, principalmente Daniel, y el Apocalipsis es los pincelados finales, o las pinceladas finales del apóstol Juan. Entonces, aquí nos muestra claramente que es de Israel de donde nació el Mesías. Esta mujer representa a Israel, estaba embarazada. ¿Quién va a nacer? Va a nacer el Mesías. Y lo podemos ver en diferentes versículos de la palabra de Dios. Por ejemplo, dice en Juan 4:22, Cristo, la salvación es de los judíos. En Isaías capítulo 54 encontramos también otro versículo muy claramente que nos muestra de dónde viene precisamente la salvación de Dios, de Israel. Así que en Miqueas dice la Biblia: Belén Éfrata, para ser la más pequeña de las aldeas de Judá, de ti vendrá el que será el Señor en Israel. Entonces vemos cómo toda la Biblia, juntamos las piezas de rompecabezas y podemos armar un cuadro un poco más claro para que podamos entender. Porque lo que se necesita aquí es entendimiento. Y el entendimiento nos lo da la misma palabra de Dios. Entonces, el hecho de que Cristo haya nacido de Israel es el simple hecho por el cual el dragón, Satanás, desde el momento en que iba a nacer Cristo, como lo retrata aquí el capítulo 12 Apocalipsis, apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. El dragón está enfrente de la mujer. La mujer es Israel. El diablo está esperando para impedir que nazca el Mesías. ¿Por qué? ¿Qué conocimiento tenía el diablo para poder comenzar a atacar a Cristo desde que nació? Al caso que José y María tuvieron que huir a Egipto cuando vino la persecución, luego Herodes quiso matar a todos los niños, es porque en Génesis 3:15, la primera o el protoevangelio de Dios nos lo muestra muy claramente. La semilla de la mujer iba a destruir en la cabeza a la semilla de Satanás, y la semilla de Satanás iba a herir en el calcañar o en el talón a la persona o a la semilla de la mujer. Entonces, este hecho de que desde el principio del nacimiento de Cristo ya haya Satanás tratado de destruir a Israel, nos explica por qué el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Bueno, pues es el odio, ¿verdad?, a la semilla. La palabra semilla viene de la palabra sera en el hebreo. Entonces, cuando vemos nosotros una descendencia donde Satanás ha continuado continuamente de impedir que naciera el Mesías, no lo pudo impedir, al contrario, resucitó el Mesías y se asustó más Satanás, pues ahora se viene con más fuerza en el siglo XXI, porque nos encontramos, somos la generación de la higuera, ya lo hemos dicho varias veces, estamos tal vez en la última generación, y el ataque de Satanás contra Israel será más ardiente, más intenso, más fuerte, más sangriento, más cruel. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, ahora él está impidiendo que Cristo venga por segunda vez a establecer su reino, y sabe que va a ser en Jerusalén. Es lo único que sabe. No sabe el tiempo exacto, pero esta es la razón principal del odio contra los judíos de parte de Satanás. Dice el versículo 3 que otra señal aparece en el cielo, ¿verdad? Porque, repito, la guerra, lo primero que el Espíritu Santo nos quiere mostrar es que la guerra tenemos que entenderlo nosotros aquí abajo en la tierra. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. Si no entendemos los cristianos que todo lo que se desarrolla aquí en el mundo
es una repercusión de lo que está sucediendo en el cielo. Vamos a tener que ocuparnos más en la oración. Vamos a preocuparnos más en orar que en estar buscando soluciones cívicas o soluciones ecológicas o soluciones climáticas, porque repito, es a través de la oración, a través de lo cual podemos nosotros cambiar muchas cosas aquí en el mundo. Entonces vamos a entender por qué dice la Biblia que esta señal que aparece en el cielo es un dragón escarlata. ¿Y cómo se describe a Satanás? Esto fue escrito, repito, hace 2000 años, con 7 cabezas y con 10 cuernos. ¿Qué representan estas 7 cabezas? Los 7 imperios que desde el principio de la humanidad Satanás ha usado para tratar de destruir a Israel. O sea, esto va antes de Jesucristo. El capítulo 12 es de hace 2000 años hacia acá, pero aquí el Espíritu Santo nos introduce a los imperios que antes de Cristo ya habían tratado de destruir Israel. ¿Cuáles fueron estos 7 imperios que han tratado a través de la historia de destruir Israel? En primer lugar tenemos al imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, que fue el 6º. ¿Por qué habla aquí de 7 cabezas? Bueno, porque si leemos Apocalipsis 17, falta el 7º imperio, que serán las 10 naciones que van a formar una organización para, antes de que el anticristo surja, unir al mundo bajo un solo gobierno. Este gobierno tiene que estar antes de que surja Cristo. Entonces, lo hemos dicho tantas veces, hasta que no veamos 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, que se unan en un G10 para formar una confederación del Mediterráneo, con el propósito de formar el gobierno que va a anteceder el 8º reino, que es el anticristo, que lo escribe Apocalipsis 16, él es el 8º, el anticristo es el 8º, o Satanás, entonces lo podemos comprender. Entonces, estas 7 cabezas, hasta que venga el anticristo, son los 7 gobiernos que van a formarse. Y los 10 cuernos son las 10 naciones que de estos 7 gobiernos van a surgir. Y lo más interesante es que casi todos estos gobiernos, ¿verdad?, o estos imperios que describe la Biblia, han sido de carácter islámico, aun cuando el Islam fue formado 605 años aproximadamente después de Jesucristo. Anteriormente siempre ha habido en el Medio Oriente el odio de la semilla en contra de Israel, pero ahora va a acrecentarse cuando el gobierno islámico que está formado ya y que está a punto de poder llevar a cabo el famoso califato o el liderazgo de la hermandad musulmana, ahora con la cuestión de que Irán y Siria ha quedado completamente conquistada por más de 3 o 4 grupos islámicos, terroristas, yihadistas, completamente radicales. Se está acelerando esto de una forma impresionante. Esta es la razón, entonces, por la que Satanás ha gobernado 7 imperios y gobernará las 10 naciones finales que van a perseguir a Jesucristo y a su pueblo. Cuando menciona el versículo 3, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, observamos que dice la Biblia, y en su cabeza 7 diademas, o sea, están coronados. O sea, Satanás muestra aquí claramente que este último gobierno, las 7 diademas que se mencionan, son los 7 imperios, porque la diadema implica corona y solamente los reyes llevan las coronas. Y otra cosa importante que menciona aquí, para terminar con el dragón o con Satanás, es que la cola, o sea, Dios quiere que entendamos claramente Israel y por qué Israel está sujeta y estará sujeta hasta que Jesucristo regrese a una persecución implacable de parte de los poderes de las tinieblas. Dice el versículo 4 que la cola del dragón, esto es muy importante, arrastraba, y es la primera parte en toda la Biblia que se menciona lo siguiente: la cantidad de ángeles que Satanás arrastró con él en su rebelión antes de que el ser humano fuera creado en el planeta Tierra. La Biblia nos describe una rebelión en Ezequiel 28, Isaías 14, del 12 al 14, acerca de Lucifer.
Y dice la Biblia, aquí en el versículo 4, la única vez que lo dice en la Biblia, que era la tercera parte de las estrellas. Y sabemos que no son las estrellas literales. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a verlo, por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de Daniel, que nos habla exactamente lo mismo que el anticristo va a hacer, porque las estrellas en la Biblia tienen una relación muy, muy estrecha con los ángeles caídos principalmente. Y veamos esto en Daniel capítulo 8, cuando el imperio griego es dividido en 4 partes. ¿De qué forma se menciona al anticristo? Mencionando otra vez las estrellas como los ángeles caídos. Y asumimos que no son estrellas literales, desde luego. Dice Daniel 8, versículo 9, hablando del anticristo. De ellos salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, que lo menciona en el capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, o sea, pero no hacia el norte. Entonces vemos claramente que de las 4 divisiones que tuvo el imperio griego, que fueron Egipto, Siria, Macedonia y Turquía, es de la región del norte de Siria, entre Siria e Irak, de donde, de acuerdo al capítulo 8 de Daniel, surgirá la persona del anticristo. Aquí no hay duda alguna de que sea el anticristo. ¿Por qué? Versículo 10. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto no puede ser Antíoco Epífanes, porque esto es una figura también de Antíoco antes del anticristo, que es un protagonista que precede al anticristo, pero es una profecía doble, como se puede clasificar escatológicamente. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿Quién es el único que ha hecho esto? Satanás. Lo corrobora Apocalipsis capítulo 12. Entonces, al describir esto en un pasaje donde hay una división del imperio griego, nos está tratando el Espíritu Santo de poder hacernos entender de qué región geográfica va a surgir el anticristo. Entonces el anticristo no va a surgir de la Europa oriental o de la Europa occidental, porque Europa se divide en el norte de África y el Medio Oriente. El antiguo imperio romano se dividió en Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces el anticristo va a surgir de la Europa o el antiguo imperio romano del Oriente, que es realmente encabezado por Turquía. Recordemos que cuando se divide el imperio romano, se divide en Roma y en Constantinopla, que duró casi 1500 años. De ahí surgió el imperio bizantino, y fue en Constantinopla, que es Estambul, Turquía, donde el imperio romano fue dividido. O sea, Turquía está dividida en Asia y en Europa. Es la única nación en el mundo que está en medio, ¿verdad?, de 2 continentes. Entonces, es interesantísimo esto, porque Turquía va a tomar un protagonismo importantísimo en estos días en los que ya estamos a punto de ver o que la OTAN va a sacar a Turquía de la OTAN, o Erdogan, el presidente de Turquía, a renunciar de Turquía, porque Turquía aparece en la Biblia como una de las naciones principales del anticristo, que el anticristo va a gobernar. Así que vemos claramente que la profecía de Daniel capítulo 12, cuando está mencionando las estrellas que echó al cielo, se refiere a los ángeles caídos. Entonces tiene un ejército tremendo, ¿verdad? No sabemos cuántos millones de ángeles caídos están bajo Satanás, pero nos muestra claramente que es una organización claramente desarrollada, planificada, estructuralmente de una forma sobrenatural, con la sabiduría que tiene Lucifer para poder llevar a cabo lo que está llevando a cabo en el universo. Si consideramos y podemos entender que ha usado los imperios, o sea, Satanás se puede aparecer en la tierra, ¿verdad? Y los ángeles pueden aparecerse y físicamente destruir soldados, ejércitos, etcétera, etcétera, pero no se lleva así. Lo mismo que Dios. Dios podía hacer muchas cosas, pero vemos que Él manda a sus ángeles. Todo el libro de Apocalipsis son los ángeles trabajando de parte de Dios. Dicen los salmos que los ángeles obedecen la voz del decreto del Dios soberano del universo. Entonces, de la misma forma, Satanás emplea a sus ángeles caídos y emplea a sus demonios. Esto es importante. Los ángeles caídos
no son los demonios, ni los demonios son ángeles caídos, son dos entidades completamente diferentes. Los ángeles caídos no han perdido sus cuerpos, se pueden materializar. Dice Hebreos capítulo 13 que muchas veces, sin saberlo, hemos hospedado ángeles, como aparecieron en Apocalipsis, en Génesis capítulo 18, caminando con Cristo y entrando a Sodoma y Gomorra, con la forma física, humana de nosotros. Entonces los ángeles pueden tomar forma humana, pero esto se llevará a cabo hasta el final en la gran tribulación. Entonces, considerando esto, que Satanás ha usado siempre los gobiernos, tenemos que entender algo. Satanás pregunta, ¿continuará usando los gobiernos para lograr su fin y para lograr exactamente su propuesta, su objetivo, que es la destrucción de Israel? Y claro que acabar con todo lo que sea la creación de Dios. La respuesta es sí, y nos las da Apocalipsis capítulo 16. ¿Por qué tenemos que ver esto con muchísima atención? Porque es la razón por la cual Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2, nos pide que oremos por los líderes, por los gobernantes. Y creo que hay muy pocas iglesias en el mundo que tienen reuniones de oración orando por su presidente. Ya sea bueno, ya sea malo el presidente, ya sea de izquierda o ya sea de derecha, tenemos que orar por ellos, porque es la forma en la que Dios ha diseñado, ha determinado para que podamos nosotros creerlo y que, como dice Santiago capítulo 4, Elías oró y se cerró el cielo por 3 años y medio, y la oración del justo puede mucho. Dios nos está implicando qué poderosa es la oración, pero tenemos tan poca confianza en lo que podemos nosotros lograr a través de la oración. Y dice, por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo, estábamos viendo el capítulo 13, donde surge el anticristo, que va a poder determinar exactamente qué es lo que va a hacer, porque va a ser adorado por el mundo, va a comenzar la persecución, va a tener a un aliado que se llama el falso profeta, que es el que va a ser el ministro de propaganda. El falso profeta es el que va a hacer que realmente podamos nosotros entender que va a poner las marcas del anticristo, no el anticristo. Va a ser el falso profeta el que va a mandar marcar a la gente. Pero en el capítulo 16 de Apocalipsis vemos la guerra del Armagedón, la acción del mundo espiritual que ya ha comenzado y que culminará en la Tercera Guerra Mundial. Versículo 14. Veamos el versículo 13 para entenderlo. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios, no de ángeles caídos, de demonios, que hacen señales y van, escuchemos, a los reyes de la tierra, a los líderes, a los presidentes de todas las naciones, a los dictadores, a los zares, a todos aquellos que tienen a cargo el liderazgo de una nación, van a ser completamente atacados por los espíritus de demonios en los tiempos en que estamos viviendo. Yo hace 2 o 3 días le comentaba a Marta, mi esposa, que yo estoy convencido que este ataque, esta invasión, esta posesión demoníaca ya se está llevando a cabo actualmente en el mundo. ¿Cómo podemos nosotros deducirlo? Simplemente, cuando tú escuchas ya los discursos de algunos líderes, me reservo el nombre, de muchas naciones, la forma como se expresan, la forma como se conducen, sus ideas son completamente locas ya. Y es una psicopatía impresionante que dices, ¿cómo puede este hombre estar gobernando esta nación? Pero es un loco, ¿verdad? Pero es que estamos en manos de locos. Y esta locura, ¿quién la está produciendo? Los demonios, sin que ellos lo sepan. Y nosotros, al saberlo, ¿qué nos queda? Orar por ellos. Tenemos que entender eso. Tenemos que ser hombres, mujeres de oración, que tener reuniones de oración cada vez más y más amplias en nuestras iglesias, convocar a los cristianos antes de cada prédica, que los pastores podamos dar una oración por nuestro líder, por nuestro gobernante, repito, sea el que sea, para que pueda Dios actuar. Qué importante es ahora que vemos aquí en Apocalipsis 12, que en el versículo exactamente donde se describe el nacimiento del Mesías, versículo 5, dio luz a un hijo varón, porque el Mesías tenía que ser con
la cromosoma XY, que es la que determina el género del varón. Las cromosomas XX determinan el género de la mujer. Entonces, el Mesías tenía que ser varón, forzosamente. Y dice así: regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado por Dios y a su trono. En el versículo 5 encontramos 2000 años en un solo versículo de diferencia, desde que nace Jesucristo y después cuando es arrebatado para Dios y su trono. En un versículo hay 2000 años de división y de diferencia entre una sentencia y la otra sentencia, entre una oración y la otra oración. Ahora, cuando entendemos esto, entendemos el nacimiento de Cristo, que dice la Biblia en Lucas capítulo 1, que la Virgen María estaba embarazada. Ella tenía miedo del embarazo porque pues la iban a acusar de adulterio. José y ella estaban desposados, no estaban todavía en una unión legal, civil, ante las autoridades de Israel. Y entonces el ángel se le aparece a María, Lucas 1:31, y le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora vas a concebir y darás a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Es el ángel el que le pone el nombre a Jesucristo. No fue José ni María. Le pondrás Yeshua, que se traduce Jesús en el latín, ¿verdad? O Yesui, que significa el Salvador. Será grande, llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David y su padre, lo que Apocalipsis 12 corrobora Juan claramente. Y fue arrebatado para el trono de su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, y esto es claro que su reino no tendrá fin. Otra vez el ángel le dice: va a nacer, y te describo qué va a hacer cuando nazca y qué va a hacer cuando termine. Describe otra vez todo el reinado de los 2000 años de iglesia, y aparte el milenio o el reino mesiánico que le corresponde a Jesucristo reinar junto con el rey David, porque David estará junto con Cristo en Jerusalén. Y Ezequiel capítulo 37 reinando. Entonces es maravilloso que podamos entender nosotros en 5 versículos el nacimiento de Israel. ¿Por qué el antisemitismo? ¿Por qué el odio de Satanás en contra de Israel? ¿Qué es lo que ha hecho Satanás durante todos estos tiempos, desde el principio de los imperios? ¿De qué forma Satanás opera con una tercera parte de sus ángeles? ¿De qué forma Jesucristo nació? ¿Por qué nació a través de Israel? ¿Por qué es esto? Y esto es importante porque hay otra versión que están circulando de que Cristo fue palestino, ¿verdad? O sea, por el amor de Dios. Y esto lo dijo el Papa Francisco hace poco, que esto es del dominio público, que Jesucristo fue palestino por el amor de Dios. La Biblia dice: la salvación viene por los judíos, ¿dónde fue palestino? La palabra palestino no existe. Tampoco existe ningún Estado palestino, ni jamás ha existido un Estado palestino. Palestino es la persona que se adjudicó el nombre porque el emperador romano Adriano le puso ese nombre a Israel, tratando de borrar el nombre de Israel. Entonces, cuando llegaron en el 48 los judíos a la tierra de Israel, no eran palestinos, ni había Palestina tampoco. Palestina era el nombre que le cambiaron a Israel. Entonces había árabes, y cuando esos árabes, en el 2005-2007, les dio un permiso de poder pasarse ya a Gaza para que pudieran vivir en paz, y no quisieron, se adjudicaron el nombre de palestino, porque la palabra realmente es filisteos. Los que ocuparon en la zona geográfica de la Gaza actualmente fueron los filisteos, pero no hay tal cosa como palestino. Cuando una persona dice palestino, por el amor de Dios, eso no existe. Esto es algo completamente inventado. Así que son árabes palestinos, pero no existe la palabra palestino. Esto es importante también porque cuando conocemos la Biblia la podemos defender.